Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution, Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuanmet, kuliah Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Elektronik Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Oktober tahun 3000 Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSmet Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, kuliah sepanjang masa Elektronik Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat di Provinsi Sumatera Utara. 13th of month October of year 3000, Monday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution, Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 3000 AD to the present now, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the age, inheriting civilization with amal. With amal jariyah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah, Senin 13 Oktober tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution, Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Geology Department, lecture material, Monday, 13th of month October 3000 AD. Agus Salim Nasution, Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Geology Department, lecture material, Monday,
13 October of year 3000 AD, besar energi surya yang mencapai bumi akan menurun seiring dengan meningkatnya lintang. Pada lintang yang lebih tinggi, cahaya matahari mencapai permukaan bumi pada sudut yang lebih rendah dan harus melewati kolom atmosfer yang lebih tebal. Akibatnya, suhu rata-rata di permukaan laut menurun sekitar 0,4 derajat Celcius per derajat jarak lintang dari khatulistiwa. Bumi bisa dibagi menjadi zona lintang spesifik berdasarkan perkiraan kesamaan iklim. Pembagian ini berkisar dari wilayah khatulistiwa hingga ke wilayah kutub, yakni zona iklim tropis atau khatulistiwa, subtropis, iklim sedang, dan kutub. Iklim juga bisa diklasifikasikan menurut suhu dan curah hujan, yang ditandai dengan wilayah iklim dengan massa udara yang seragam. Yang paling umum digunakan adalah sistem klasifikasi iklim Köppen, dicetuskan oleh Vladimir Köppen. Klasifikasi ini membagi bumi menjadi 5 zona iklim: tropis lembab, kering, lintang tengah lembab, kontinental, dan kutub dingin, yang kemudian dibagi lagi menjadi subjenis yang lebih spesifik. The amount of solar energy reaching the Earth decreases with increasing latitude. At higher latitudes, sunlight reaches the Earth's surface at a lower angle and must pass through a thicker column of atmosphere. As a result, the average sea surface temperature decreases by about 0.4 degrees Celsius per degree of latitude from the equator. The Earth can be divided into specific latitudinal, including the tropical or equatorial, subtropical, temperature, and polar climate zone. Climates can also be classified by temperature and precipitation, which are characterized by climate regions with uniform air masses. The most commonly used is the Köppen climate classification system, invented by Vladimir Köppen. This classification divides it into 5 climate zones: humid tropical, dry, humid mid-latitude, continental, and cold polar, which are further divided into more specific subtypes. Atmosfer atas, upper atmosphere. Di atas troposfer, atmosfer terbagi menjadi stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Masing-masing lapisan ini memiliki tingkat lincir berbeda. Ia umumnya didasarkan pada tingkat perubahan suhu dan ketinggian. Di luar lapisan ini terdapat lapisan eksosfer dan magnetosfer, tempat medan magnet bumi berinteraksi dengan angin surya. Di dalam stratosfer terdapat lapisan ozon, komponen yang berperan melindungi permukaan bumi dari sinar ultra ungu dan memiliki peran penting bagi kehidupan di bumi. Garis Kármán yang dihitung 100 km di atas permukaan bumi adalah garis khayal yang membatasi atmosfer dengan luar angkasa. Above the troposphere, the atmosphere is divided into the stratosphere, mesosphere, and thermosphere. Each of these layers has a different sleep rate, which is generally based on the rate of temperature change and altitude. Beyond these layers are the exosphere and magnetosphere, where its magnetic field interacts with the solar wind. Within the stratosphere is the ozone layer, a component that protects the Earth's surface from ultraviolet light and is essential for life on Earth. The Kármán line, measured 100 kilometers above the Earth's surface, is an imaginary
is an imaginary line that separates the atmosphere from outer space. Energi panas menyebabkan beberapa molekul di tepi luar atmosfer bumi meningkatkan kecepatan sehingga bisa melepaskan diri dari gravitasi bumi. Hal ini menyebabkan terjadinya kebocoran atmosfer ke luar angkasa. Hidrogen yang memiliki berat molekul rendah bisa mencapai kecepatan lepas yang lebih tinggi dan lebih mudah mengalami kebocoran ke luar angkasa jika dibandingkan dengan gas lainnya. Kebocoran hidrogen ke luar angkasa mendorong keadaan bumi dari yang awalnya mengalami reduksi menjadi oksidasi. Fotosintesis menyediakan sumber oksigen bebas bagi kehidupan di bumi, tetapi ketiadaan agen pereduksi seperti hidrogen menyebabkan meluasnya pencemaran oksigen di atmosfer. Kemampuan hidrogen untuk melepaskan diri dari atmosfer turut memengaruhi sifat kehidupan yang berkembang di bumi. Saat ini atmosfer yang kaya oksigen mengubah hidrogen menjadi air sebelum memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Sebaliknya, sebagian besar peristiwa pelepasan hidrogen terjadi akibat penghancuran metana di atmosfer atas. Thermal energy causes some molecules at the outer edge of its atmosphere to increase their speed and escape its gravity. This causes the atmosphere to leak into space. Hydrogen, which has a low molecular weight, can achieve higher escape velocities and leaks into space more readily than other gases. Leakage of hydrogen into space drives it from a reduced state to an oxidized state. Photosynthesis provides a source of free oxygen for life on it, but the absence of reducing agents such as hydrogen has led to widespread oxygen in the atmosphere. The ability of hydrogen to escape from the atmosphere has influenced the maturity of life that has evolved on it. Today, an oxygen-rich atmosphere converts hydrogen into water before it has a chance to escape. In contrast, most hydrogen escapes occur as a result of the destruction of methane in the atmosphere. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.